내 Seorang pun 평생에 tidak 너를 dapat 능히 bertahan 대적할 menghadapi 자가 engkau 없으리니 seumur hidupmu. 내가 모세와 Jika aku 함께 menyertai 있었던 것 Musa, 같이 demikianlah 너희도 aku akan 함께 있을 menyertai engkau. 것임이니라. Aku 내가 tidak 너를 akan 떠나지 membiarkan engkau 아니하며 dan tidak 버리지 akan 아니하리니 meninggalkan engkau. 강하고 Kuatkan dan 담대하라. teguhkanlah 너는 hatimu, 내가 그들의 sebab engkaulah 조상에서 yang akan 맹세하여 memimpin bangsa ini 이르기를 memiliki 그들에게 negeri yang 주리라 한 kujanjikan 땅을 dengan 이 bersumpah 백성에게 kepada nenek 차지하게 moyang mereka 하리라. untuk 오직 diberikan 강하고 kepada 극히 mereka. 담대하여 Hanya 나의 종 kuatkan dan 모세가 내게 teguhkanlah 명령한 hatimu 그 dengan 율법을 다 sungguh-sungguh. 지켜 행하고 Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. 이 Janganlah 율법책을 내 menyimpang ke 입에서 kanan 떠나지 maupun 말게 kiri, 하며 supaya 주야로 engkau 그것을 beruntung 묵상하여 kemanapun engkau 그 안에 pergi. 기록된 대로 Janganlah 다 engkau 지켜 lupa 행하라. memperkatakan 그리하면 kitab 내가 Taurat 내 ini, 길이 tetapi 평탄하게 될 renungkanlah itu 것이며 siang dan 내가 malam, supaya engkau 형통하리라. bertindak 내가 내게 hati-hati. 명령한 것이 아니냐? 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. Engkau kemanapun engkau pergi. 아멘. 우리 인생의 해답이라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Jawaban Hidup Kita. 우리가 인생의 계단을 한 걸음 한 걸음 올라갈 때 힘이 겨울 때가 있습니다. Ketika kita menaiki tangga kehidupan, ada saat-saat kita merasa lelah dan ada juga saat kita merasa takut. 여러분, 우리가 몸이 건강하고 할 때는 계단을 뛰어 올라갈 수도 있어요. Saat kita sehat, pasti tangga-tangga itu bisa kita lewati dengan cara berlari. 근데 몸이 불편하고 아플 때는 그 한 계단 올라가는 게 너무 힘들어요. Tapi untuk menaiki tangga itu saat kita sakit, pasti itu sangat melelahkan. 이스라엘 백성이 40년이라는 시간 동안 광야의 길을 걸어왔습니다. Dan orang Israel juga harus melewati 40 tahun di padang gurun. 근데 이제 가나안 땅 앞에 왔어요. Namun tibalah saatnya di mana mereka berada di depan tanah 근데 Kanaan. 그 앞에 젖과 꿀이 흐르는 땅이 기다리고 있지만 또 다른 두려운 현실들이 있습니다. Tetapi ternyata saat mereka sedang berada di depan tanah yang berlimpah susu dan madu, tetap saja mereka mempunyai suatu pergumulan. 가나안 7 족속이 있어요. Di depan situ mereka harus melalui musuh-musuh dari tanah Kanaan. 또 눈앞에 여리고라는 큰 성이 있어요. Juga mereka harus menghadapi rintangan kota Yeriko. 거기뿐만 아니라 40년을 이끌어왔던 모세는 하나님이 불러가셨어요. Dan pada saat itu, Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel telah meninggal dunia. 얼마나 두렵겠습니까? Bagi seorang Yosua pasti sangat menakutkan. 하나님께서는 이 이스라엘 백성들에게 하나님이 약속하신 땅으로 나아가라 말씀하십니다. Namun, hari ini Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa masuklah ke tanah yang telah kujanjikan itu. 그 땅이 어떤 땅입니까? Sebab tanah itu adalah tanah yang seperti apa? 출애굽기 33장 1절에 하나님께서 모세를 통해서 말씀하십니다. Dalam Keluaran 33 ayat 1, 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 내 자손에게 주기로 한 그 땅으로 올라가라. Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu, ke tanah yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. 그 땅은 하나님의 언약하신 땅입니다. Itu adalah tanah perjanjian Tuhan. 그런데 여호수아서 1장 1절 보세요. Dan Yosua 1 ayat 1, 한번 1절 읽어볼까요? mari baca sama-sama. 시작. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되. 여러분, 제일 첫 번째 누가 죽었다고요? Yang pertama, siapa yang sudah mati duluan? 모세가 죽었다고요. Musa. 근데 모세가 죽고 그 이후에 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 하나님이 말씀하셨습니다. Namun setelah itu, Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Disebut abdi 도대체 Musa. 여호수아는 어떤 사람이기에 모세를 대신해서 하나님의 말씀을 전달받게 되었을까요? Siapa sih Yosua sehingga Tuhan harus berfirman langsung kepada Yosua? 여러분 말씀 한 군데 찾아봅시다. Mari kita cari lagi ayat firman Tuhan. 민수기 27장 Bilangan
Bilangan 27 18절에서 ayat 20절까지만 18 보겠습니다. sampai 23. 민수기 27장 18절에서 20절 Ayat 18 sampai 20. 다 찾으셨나요? Sudah dapat? 네. 다 찾았어요? Sudah dapat? 같이 읽습니다. 시작. Lalu 여호와께서 Tuhan 모세에게 kepada 이르시되 Musa, 눈의 아들 여호수아는 그 안에 영이 머무르는 자니 너는 데려다가 그에게 안수하고 그를 제사장 엘리아살과 온 회중 앞에 세우고 그들의 목전에서 그에게 위탁하여 내 종기를 그에게 돌려 이스라엘 자손의 온 회중을 그에게 복종하게 하라. 아멘. 여호수아는 어떤 사람이라고 말합니까? Jadi siapakah Yosua itu? 그 안에 하나님이 영이 머무는 사람이에요. Yosua ini adalah orang yang penuh roh. 그래서 그에게 안수하여서 세워서 온 백성들로 하여금 복종하게 합니다. Di akhirnya kepadanya telah diberikan tumpangan tangan sehingga seluruh bangsa itu harus tunduk di bawah pemerintahannya Yosua. 여러분, 이 여호수아를 통해서 하나님은 역사하시는 겁니다. Dan Tuhan berkarya, bekerja melalui Yosua. 하나님은 우리에게 중요한 언약과 말씀을 주시는 거예요. Tuhan juga memberikan kepada kita 네. firman dan perjanjiannya. 자, 여기 보세요. 저 좀 보세요. Ya, 저 좀 lihatlah 보세요. saya. 네, 저를 좀 보세요, 여러분. 네. 하던 것 좀 멈추고. 네. 하나님의 영이 머무는 사람이라는 뜻이 무엇입니까? Apakah arti seorang yang penuh dengan roh Allah? 성령이 역사하시는 거예요. Itu adalah seorang yang memiliki karya Roh Kudus. 여러분, 하나님은 우리를 통해서 세계 복음화라는 큰 언약을 이루기를 원하십니다. Tuhan mau melakukan karya perjanjiannya melalui kita semua. 특별히 우리를 통해서 하나님은 인도네시아를 복음하기를 원하십니다. Dan Tuhan juga mau melakukan injilisasi Indonesia 아멘. melalui kita. 인도네시아는 어떤 땅입니까? Indonesia itu sebenarnya tanah seperti apa? 18,000개의 섬이 있어요. Indonesia itu adalah negara yang punya 18.000 pulau-pulau. 여러분, 이곳에 2억 8천 명의 영혼이 있어요. Di 18.000 pulau-pulau ini ada 2.800.000 penduduk. 전 세계에서 네 번째로 인구가 많은 나라예요. Negara dengan penduduk terbesar keempat dari seluruh dunia. 공식적으로 300종족이 있습니다. Secara resmi dikatakan ada sekitar 300 suku-suku bangsa di Indonesia. 어떤 사람은 700종족이라고도 합니다. Bahkan ada beberapa orang yang berkata sebenarnya 700 suku-suku yang 이렇게 ada. 많은 큰 나라의 많은 사람들에게 우리가 어떻게 복음 전합니까? Kepada orang yang sangat banyak di negeri ini, bagaimanakah caranya kita memberitakan Injil? 그리고 뿐만 아니라 여러분 전 세계에서 무슬림이 가장 많은 나라가 인도네시아예요. Dan bukan hanya itu saja, Indonesia juga menjadi satu negara yang penuh dengan agama Muslim yang 때때로 paling 우리가 pertama. 이 현실 앞에 섰을 때 우리는 너무나도 작고 초라하게 느낄 수도 있어요. Di depan realita ini, pasti kita akan merasakan seberapa kecilnya kita. 여러분, 우리가 누구입니까? Siapakah kita? 우리는 하나님의 백성입니다. Kita adalah umat Allah. 곧 우리는 하나님의 영이 함께하는 사람들입니다. Kita adalah orang-orang yang berasal dari Allah, yang hidup bersama roh Allah. 두려움 속에 있는 이 여호수아에게 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? Apakah yang Tuhan firmankan melalui Yosua yang saat itu sedang 여러분 3절을 ketakutan? 보세요. Ayat 3 kita lihat. 내가 모세에게 말한 것처럼 네가 밟는 모든 땅을 내가 주겠다. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. 여러분, 하나님이 약속하신 것을 반드시 이루시는 하나님이신 줄 믿습니다. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang pasti menggenapi janji-janji. 여러분, 하나님의 언약을 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Mari peganglah perjanjian Tuhan dan berdoa. 사도행전 1장 8절에 말씀 주셨습니다. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1, Tuhan Yesus berfirman. Tuhan 오직 berfirman. 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능받고
예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 내 이르러 내 증인이 되리라. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 곧 성령 충만한 바다라는 거예요. Jadi kita memang disuruh untuk memiliki roh 내 turun 힘이 di atas 아닙니다. kita. Jadi bukan kekuatan kita 내 수준이 아닙니다. atau bukan level kita. 하나님의 능력입니다. Benar-benar kekuatan Allah. 오늘 우리가 함께 읽었던 여호수아 1장 5절에서 9절까지 말씀 안에 계속해서 반복되는 게 있어요. Dan hari ini kita bersama-sama melihat dari kitab Yosua 1 ayat 5 sampai 9 ada firman yang terus-menerus diulang. 6절에 강하고 담대하라. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 7절에도 강하고 극히 담대하라. Ayat 7 lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. 9절에도 강하고 담대하라. Ayat 9 lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 하나님은 이 여호수아에게 계속해서 강하고 담대하라라고 말씀하고 계십니다. Hari ini Tuhan sampai 3 kali berkata kepada Yosua, kamu harus kuat, kamu harus teguh. 근데 어떻게 강하고 담대할 수 있습니까? Tapi bagaimanakah caranya untuk Yosua bisa berani? 제 친구 kuat. 중에 자칭 겁이 없는 친구가 있어요. 자기 스스로가 난 겁이 없어 이렇게 얘기했어요. Ada seorang teman saya yang terlalu percaya diri berkata bahwa dia itu tidak ada rasa takut. 네, 그래서 같이 우리 집사람은 알 건데 예전에 용두산 공원에 그 귀신의 집이 있었어요. Nungkusan. 그렇죠? 부산의 한 공원이 있어요. Jadi dia adalah orang yang merasa diri tidak takut dan di Busan ada sebuah taman. 네, 거기 안에 귀신들이 나오게 하는 어떤 이런 놀이동산이 있었어요. Terus di situ ada rumah hantu di tengah-tengah taman bermain itu. 인도네시아도 있죠? Rumah hantu gitu kan ada di Indonesia juga kan ya. 그게 무섭다고 유명했어요. Terus katanya rumah hantu itu terkenal menakutkan. 이유가 뭐냐면 다른 데는 기계들이 나와가지고 막 이렇게 왔다 갔다 하고 막 소리도 들리고 막 그랬어요. Karena biasanya di tempat lain itu yang bikin takut itu biasanya mesin kayak akan tiba-tiba keluar terus ada suara-suara aneh. 근데 거기에는 사람이 아르바이트생이 와가지고 지나가는 사람을 확 잡고 막 이렇게 했어요. Tapi yang di taman itu terkenal menakutkan karena itu bukan mesin tapi orang beneran yang lagi kerja paruh waktu 겁이 없는 친구가 untuk tangkap-tangkap orang gitu. Nah terus teman saya nggak takut. 겁이 없는 친구가 담대하게 저랑 같이 탁 들어갔어요. Terus dia dan saya, teman yang nggak takut itu, dengan berani masuk ke situ dengan saya. 들어가서 얼마 지나지 않아가지고 우와 소리 질렀어요. Tapi belum lama kita di dalam, dia tiba-tiba teriak, wah. 엄마 잘랐어요. Dia teriak, mama. 나중에 울었어요. Terus habis itu dia nangis. 그래서 제가 이 친구를 놀렸어요. 너 겁이 없다며. Terus akhirnya saya usilin dia, aku bilang, katanya nggak penakut. 나 안 울었어. 그래. Terus dia pura-pura, aku 이거 nggak nangis 땀이야 dong. 땀이야. Terus dia 땀이 bilang, 흐른 거야. ini yang menetes ini bukan air mata tapi keringat. 네, 이게 제가 웃자고 하는 얘기예요. Ya. 네, 떨어짠다. 그런데 우리가 때때로 저도 나름 담대한 사람이라고 생각하는데 눈에 보이는 현실 앞에 낙심하거나 두려워할 때가 있어요. Saya juga sebenarnya orang yang berani, tapi ada realita dunia yang membuat saya takut. 여러분, 내가 담대해야지. 나는 두렵지 않아. 큰 소리 친다고 그 두려움이 없어지는 게 아닙니다. Dan sebenarnya ketakutan itu tidak akan hilang kalaupun kita berkata, saya berani, saya berani. 이 두려움 속에 있는 이 여호수아에게 하나님은 무엇을 말씀하십니까? Dan apa sih yang Tuhan mau firmankan kepada Yosua yang sedang ketakutan? 여러분 7절을 보세요. Ayat 7. 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지키고 우로나 자로나 치우치지 말라. Dan di sini Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa,
janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau 8절에 beruntung. 이 율법책을 입에서 떠나지 말게 하라. Dan ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, 그것을 묵상하고 기록한 대로 지켜 행하라. tetapi renungkanlah itu siang dan malam. 여러분, 그래서 그것을 통해서 하나님의 언약하심을 굳게 붙잡아라고 말하는 것입니다. Dan Tuhan mau supaya Yosua benar-benar memegang perjanjian Tuhan dengan kokoh. 여러분, 우리가 삶을 살아가다 보면 세상이 얼마나 많이 바뀝니까? Dunia ini sangat rentan dengan perubahan. 친구들은 세상 트렌드를 쫓아가요. Dan banyak orang suka mengikuti tren dunia. 특별히 군중 심리, 다른 사람들이 막 하면 나도 따라가요. Psikologi ikut-ikutan. FOMO. Kalau orang lain lagi ikut, dia pasti ikut juga. 왜 그런 행동을 하냐고 질문하면 남들 다 하니까 나도 하는 거야. Kalau ditanya kenapa kamu mau ikut-ikutan, maka dia bilang, iya karena orang lain begitu, jadi saya juga mau ikut lah. 그럼 우리는 세상 트렌드를 쫓아가는 게 아닙니다. Tapi saat ini kita tidak berbicara tentang mengikuti trending dunia. 우리는 하나님의 말씀을 따라가는 것입니다. Yang kita ikuti adalah firman Tuhan. 말씀이 가면 가고 말씀이 서면 서는 것입니다. Ketika firman menyuruh kita untuk pergi, kita pergi. Tapi ketika firman menyuruh kita untuk berhenti, kita berhenti. 아멘. 말씀 따라가는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Mari kita mengikuti firman Tuhan dan diberkati Tuhan. 때때로 여러분 스스로가 나는 할 수 없다라는 좌절 속에 빠질 때도 있어요. Ada saat-saat di mana kita juga merasa tidak berdaya dan merasa tidak mampu. 여러분 그때가 나의 가장 연약한 때가 하나님을 바라보는 은혜의 시간이에요. Dan di saat-saat kita tidak mampu itulah kita harus memandang Tuhan. 여러분 저는 참 건강한 사람이었거든요. Saya memang dulu itu orang yang merasa sangat sehat. 근데 어느 날 몸이 아파서 병원에 누워 있으니까 아무것도 할 수가 없어요. Tapi karena saya satu saat sakit, tidak berdaya, sehingga saya pun tidak bisa melakukan apa-apa. 다리가 부러져서 목발을 짚고 한 달을 살은 적도 있어요. Saya bahkan pernah selama sebulan hidup dengan kaki pincang. 허리를 다친 적도 있어요. Pernah juga 여러분도 다 pinggang saya 경험 yang 있죠? sakit. 여러분도 Mungkin 경험 kalian juga 있잖아요. pernah mengalami 그때 아무것도 못해요. saat-saat di mana saya tidak bisa melakukan apa-apa. 그러면서 제가 참 느끼는 게 뭐냐면 난 정말 아무것도 아니구나. Dan setelah itu saya akan sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa. 하나님의 은혜 없으면 우리는 아무것도 할 수가 없어요. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. 또 이 여호수아에게 하나님은 거기에서 멈추지 않고 믿음의 동역자들을 붙여주십니다. Dan pada saat itu, Yosua tidak 믿음의 동역자들을 붙여주십니다. Tuhan memberikan kepada Yosua 자, orang-orang dalam iman yang menolongnya. 자, 여호수아 1장 12절 보세요. Yosua 1 ayat 12. 여기에 르우벤 지파, 갓 지파, 므낫세 반 지파가 나옵니다. Sini ada orang Ruben, orang Gad, suku Manasye. 이들은 이 세 지파는 가나안 땅에 들어가기 전에 이미 그 땅을 차지했던 사람들이에요. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah menguasai Kanaan bahkan sebelum orang Israel menginjakan kaki di Kanaan. 그러니까 사실은 가나안 땅 정복하러 갈 필요가 없어요. Jadi mereka tidak perlu sebenarnya untuk menaklukkan tanah Kanaan. 근데 여호수아는 걱정을 해. 이들이 가지 않으면 어떻게 할까? Tapi Yosua akhirnya khawatir kalau mereka nggak pergi ke sana apa yang terjadi. 근데 오히려 이들은 어떤 마음과 어떤 믿음을 가졌습니까? Namun hati seperti apakah yang mereka miliki akhirnya? 자, 17절, 18절 같이 읽겠습니다. Ayat 17 dan 18. 시작. 우리는 sama 범사에 seperti kamu 모세에게 mendengarkan 순종한 perintah 것 Musa, 같이 demikianlah kami 당신에게 akan mendengarkan 순종하려니와 perintahmu. 오직 당신의 Hanya 하나님 Tuhan, Allahmu 여호와께서 kiranya menyertai 모세와 engkau 함께 seperti 계셨던 Ia 것 menyertai 같이 Musa. 당신과 함께 Siapa orang yang 계시기를 menentang 원하나이다. perintahmu dan tidak 누구든지 mendengarkan 당신의 perkataanmu, 명령하며 apapun 당신의 yang kau 말씀을 perintahkan 순종하지 kepadanya, ia 아니하는 akan 자는 dihukum mati. 죽임을 Hanya 당하리니 kuatkan dan 오직 teguhkanlah 강하고 hatimu. 담대하소서. 이들이 같이 올라가지 않겠다고 하는 정도가 아니라
이 온전히 순종할 것을 고백합니다. Jadi di sini mereka benar-benar mengaku bahwa mereka mau taat. 또한 모세와 함께 했듯이 하나님이 당신과 함께 하실 것입니다. Dan firman Tuhan berkata sama seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan akan menyertai Yosua juga. 강하고 담대하라. Diingatkan lagi untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 아멘. 저는 여러분이 이렇게 함께 믿음의 동력자로 함께 있다는 사실이 얼마나 힘이 되고 감사한지 몰라요. Saya sangat bersyukur sebab Tuhan memberikan rekan sekerja dalam iman seperti saudara sekalian. 제가 가만히 생각해 보면 일주일 중에 그 이틀이 두 날이 가장 배가 고파요. Ada 2 hari di mana saya dalam seminggu itu merasa lapar. 첫 번째는 주일날. Hari Minggu. 주일날은 이렇게 예배가 끝이 나고 나면 배가 엄청 고파요. Pada saat ibadah selesai itu merasa lapar. 또 두 번째는 화요일날 가데시 신학교 사역이 끝나고 나면 배가 엄청 고파요. Lalu hari Selasa setelah kembali dari ke STT Kadesi. 네. 근데 어제 우리 띠엔이 하루 종일 금식을 했거든요. Tapi kemarin Tian puasa sehari penuh. 아, 진짜 대단하다. Ya, dia amazing. 아, 데보라도 했습니까? 네. 그래서 우리 힘든 시간인데도 불구하고 하나님 앞에 금식하며 기도할 수 있는 것이 얼마나 기쁨이고 힘인지 몰라요. Dimana tanpa kita sadari, saat kita bisa berpuasa di hadapan Tuhan itu adalah suatu ucapan syukur. 여러분, 우리가 지금 교회 안에 여러 가지 문제들이 있습니다. Mungkin sekarang gereja kita sedang menghadapi banyak masalah dan pergumulan. 사람들은 문제다, 위기다 말합니다. Orang-orang akan berkata, itu masalah, itu pergumulan, itu krisis. 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다. Tapi mari kita jangan takut. 강하고 담대하시기 바랍니다. Kuatkan dan teguhkanlah 이 hati. 문제가 응답의 이 기회고 축복의 시간인 줄 믿습니다. Percayalah bahwa semuanya ini adalah cara Tuhan untuk memberkati kita. 우리 안디옥 선교회 모든 성도님들이 믿음이 자라나는 시간이 될 줄 믿습니다. Saya percaya seluruh jemaat Antioch Mission Church akan menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 광야 길을 건너서 가나안 땅에 이스라엘 백성들이 도착했습니다. Engkau Tuhanlah yang telah menuntun bangsa Israel dalam padang gurun dan akhirnya tiba di Kanaan. 주님께서 여호수아에게 강하고 담대하라 말씀하셨습니다. Engkau Tuhanlah yang juga berfirman kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkanlah. 내가 너와 함께하겠다 말씀하셨습니다. Engkau Tuhanlah yang berfirman bahwa Engkau akan menyertai mereka. 주님, 우리와 함께하여 주옵소서. Tuhan, sertailah kami. 우리에게 담대한 믿음과 확신을 주시옵소서. Dan berikanlah kepada kami keyakinan dan keteguhan. 그래서 이 땅 인도네시아를 복음으로 정복하는 하나님 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서. Bila kami bisa bersama-sama menaklukkan Indonesia dengan 지금은 Injilmu. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus, 어떤 상황과 문제 속에서도 dalam setiap situasi dan kondisi apapun, 말씀을 따라 승리할 주의 백성들 머리 위에 akan terus menuntun kami di dalam firman, dalam kemenangan, akan iman. 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.